Police report. Police report. Sa Police Report. Ang Police Report hatod kaninyo ni Board Member Nemesio Imi Lahi-Lahi, Board Member, 2nd District, Misamis Occidental, Chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. Police report. Police report. Sa Police Report, minor de edad nga pugante gikan sa PNP Josefina sikop sa PNP Uzamis Joint Operation. Anong detalye ni Johnny Tommy. Tugyan sa mga personnel sa Uzamis City Police o sa Josefina Municipal Police Station Operatives ang usa ka minor de edad nga target sa usa ka operasyon niadtong Nobyembre 8 sa gabi sa Puro 4 Barangay Calabayan. Ang minor de edad nga giingong positive o pugkante sa Josefina Municipal Police Station sa Zamboanga del Sur mao si Ernespel Cagas Labajo, 17 anyos og lumad nga taga Purok 1 Barangay Pityanan sakop sa lungsod sa Don Victoriano. Tuyo unta sa kapulisan nga voluntaryong mutahan sa kaugalingon ang suspect apan nagpaboto kini sa dalan ining armas. Hinungdan nga napugos pagpalos ang kapulisan og naigo ang batanon og padayon pa kining giobserbahan ang kahimtang sa Mars Medical Center. Gawa sa armas nga nakuha sa iyang posisyon, na-recover usab sa crime scene ang pila ka mga magasin sa kalibre 45, pila ka mga buhing bala, apil na ang usa ka basyo sa bala. Nasayran nga niadto pa kining Enero nakalayas ang suspect sa kustodiya sa PNP Josefina sa kasong karnaping o robbery. Sa intelligence report sa PNP Josefina, ania sa Uzamis ang direksyon sa suspect, hinungdan nga nakigdugtong ang PNP Josefina sa PNP Uzamis o gihimo ang surveillance sa kabarangayan o nasayran gayud ang lokasyon ini sa Puro 4 Barangay Calabayan, Uzamis City. Gawa sa daang kaso niini sa PNP Josefina, posibleng mag-atubang pa kini og laing kaso gumikan sa armas og mga balangan na recover punan pa sa pagsukol sa mga otoridad. Apan kini subject pa sa legal nga proseso gumikan kay ang suspect usa pa ka minor de edad. Alang sa Police Report, Johnny Tommy reporting. Ang Police Report hatod kaninyo ni Board Member Nemesio Imi Lahi-Lahi, Board Member, 2nd District, Misamis Occidental, Chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. 1 TV Patrol.